Selamat malam dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Okey, seperti biasa malam ni kita akan live bersama Cikgu Rashid dan Cikgu Naim . So, okey, tanpa membuang masa saya menjemput Cikgu Rashid dan Cikgu Naim untuk bersama kita. Okey, selamat malam Cikgu Naim dan Cikgu Rashid. Selamat malam Bun. Apa khabar semua? Dah makan? Dah nak belanja ke? Boleh lepas PKB. Selamat malam Cikgu Naim dan Cikgu Rashid. Sekejap saya nak share dekat Facebook kan. Sekejap. So, carry on dulu lah. Okey, baik. Cikgu Rashid, boleh aja yang makan-makan lepas PKP kita tu. Ada peluang kita buat sekali. Sebab sebelum ni saya pun nampak apa XM bagi merchandise dekat Bun ni, kena minta dengan siapa tu, dengan affiliate manager kita untuk sponsor sekali. Kita tengah promo XM ni dalam session macam ni. Okey. So, okey. Malam ni ada apa-apa event Cikgu Naim dan Cikgu Rashid? Event news lah maksud saya. Okay, macam as usual, kita kalau nak tahu event, okay, so trader-trader yang baru masuk, okay, kita just start lah. Saya rasa kebanyakannya mungkin dah lama ataupun ada yang baru. So first, kalau kita nak tahu apa event yang berlaku, kita akan tengok dekat Forex Factory lah ataupun Economic Calendars. So saya rasa hari Jumaat ni memang quiet, kecuali pukul 9.30 ataupun sekarang, dah keluar dah news pun. Ada GDP month on month for Canada, agak bagus. Okay, so saya rasa tadi pun saya nampak USD CAD agak menjunam ataupun CAD menjadi strong. Okay, so tempat yang kita selalu nak tengok event adalah dekat Forex Factory lah atau Economic Calendars. Okay, so itu untuk menjawab soalan. Tapi pasal analisa apa semua, we will go shortly lah. Okay, so keep coming, like, share. Okay, so kita akan share apa market outlook lah. Okay. Okey. Kejap. Data CAD baru keluar kan, GDP 9.5. Dah keluar ke belum? Dah keluar. So CAD GDP is quite strong di punya data. So we can see CAD is gaining strength. Okay. So that's why USD CAD kalau tak salah saya, dia drop almost in the last few minutes, berapa? Almost about 30-40 pips dah turun. Okay, so kalau kita nak pergi ke chart ke apa ke, then we can go later, okay. Ataupun kita can ni lah, tengok pada soalan dan we can take it. So, ada apa-apa ulasan mengenai apa data yang baru keluar untuk CAD dan USD Ya, so kalau macam tu, Cikgu Naim nak share ke ataupun saya share dulu? Okey lah, saya share dulu lah. Share screen Okey, silakan Cikgu. Okey, sekejap. Share screen, application window. Okey, so sekejap. Keluar ke? Ya, dah ada. Yes. Dah ada dah? Okey, sebab saya punya FB dia slow sedikit. Tak nampak lagi. Okey, so anyway, kalau kita nampak dekat sini, okey, GDP on Canadian news, okay, 0.7%, that's the actual. Forecasted is 0.4, so definitely that means GDP is better lah ataupun strong. So this means ekonomi Canada mengembang ataupun there is a slight growth versus the expectation, and also from the previous data that is about plus 0.3 basis points lah. Okay. So dengan ni kita nampak Canadian of course akan menguat. Okay, so kalau kita nampak USD CAD, okay, so boleh nampak saya punya screen? Boleh. Tak, maksud saya chart.
dekat Saya. what do you call? Boleh Okay, dah sebab Boleh. dekat FB saya dia masih belum. Okay, so kalau kita nampak USD CAD, okay, tengah membuat terjunan, okay, daripada high of almost 1.2880, okay, that was siang tadi, okay, so sekarang ni dia dekat almost about 100 pips dah turun dah, okay, dengan news yang dah keluar dia dah drop almost about 30-40 pips, okay. So sekarang ni kita nampak Canadian dollar agak strong, okay. So kalau kita pergi dekat pair lain pun, contoh CAD JPY, okay, sebab JPY is quite weak, okay. So kalau kita tengok even CAD JPY, this is CAD JPY, you guys can see CAD JPY is making a uptrend ataupun trying to test the resistance, okay. So dekat almost dekat 82 punya region, so it's going to touch almost 82. 82 is orang kata psychological number for CAD JPY. Siapa yang biasa trade CAD JPY, dia akan tahu 82 adalah big round number, tapi it's also quite a significant number for CAD JPY. Setiap kali pergi dekat 82, sama ada dia ada rejections, okay, you can see rejection in the month of June, early June, then in the month of 14 December, and in the month of mid-January about 2 weeks ago. So they turun, okay, tapi now it's trying to test this resistance, okay. I believe dengan JPY is orang kata tengah melemah, dengan USD JPY ada buat breakout, siapa yang tengok pair USD JPY, so maybe ada peluang untuk dia nak break this psychological number lah, okay. So that's on CAD. Of course, pair lain yang ada CAD, saya rasa semuanya tengah buat, especially kalau nampak GBP CAD. Yang ni saya ada entry tadi, adalah 3-4 entry saya masuk, short, okay. Ada yang saya dah close dalam 3 entry. Ada satu entry saya rasa masih saya tengah hold, okay. Saya tengah short GBP CAD. So kalau clearly kalau nampak kat sini, memang dia turun daripada tadi, siang tadi 1.76 40, sekarang ni dekat 1.7540, so 100 pip dia dah turun dah, okay. So GBP CAD also orang kata dia dah test resistance, okay, dia tengah turun, tapi turun dia bukan untuk swing sell, okay, sebab dia rasa dia mesti akan naik lagi sikit, one more leg sebelum dia turun. Tapi overall kita nampak CAD, okay, semua pair, even CAD Chef sekarang ni kita nampak CAD Chef pun naik, tengah naik sekarang ni, okay. So sebelum Cikgu Naim ulas lebih lanjut, kita tengok satu lagi pair, okay, CAD Chef, okay. So CAD Chef of course dalam daily kita nampak penurunan, tapi kalau kita pergi ke orang kata time frame kecil, tengok dia ada rejection, clear rejection daripada 0.69, dah almost naik dalam 70 pips, okay. So clearly CAD is gaining orang kata momentum ataupun strength untuk malam ni, okay. It's not orang kata swing position, tapi at least untuk orang kata for next few sessions, okay, dia akan atau beberapa jam dia akan inilah, okay, akan gain strength. Sebab kita nampak even CAD Chef kita hari tu ataupun saya tak pasti saya ada share, dia bearish, tapi sekarang ni kita nampak dia orang kata dah habis dia punya bearish cycle. So sekarang ni dia akan cuba buat satu lower high balik ataupun test balik the resistance sebelum dia continue ke bawah ataupun naik balik sampai ke resistance lah. Okay. Okay, satu lagi sekarang ni kalau nampak satu lagi AUD CAD. I think this is what kita pun bercakap beberapa kali. Okay. So AUD CAD dah almost dekat overbought zone. Dia ada break neckline and then pergi buat lower high, turun balik, ada support, so naik balik, buat lower high balik, and then sekarang ni cuba nak ke bawah since Canadian dollar is gaining strength, okay, tapi AUD pun ada strength sekarang ni, so that's why you see the movement is not that big, okay, tapi once AUD orang kata weaken a bit, okay, then you see AUD CAD menjunam lah, kalau orang kata apa, pandalela, terjunam pandalela, sebab ini yang kita hari tu memang forecast is already overbought zone, okay. It's time for AUD CAD to drop quite a bit, sebab hari tu kita dah lukis
Okay, sama ada dia naik atas, buat satu lagi higher high dan turun. Tapi saya rasa belum sempat dia nak buat higher high. Sekarang dia tengah turun. So once dia break trend line ni, I think most likely it will can be swing sell lah to certain extent. Okay. So mungkin Cikgu Naim boleh. Okay, terima kasih. Cikgu Rashid. So saya tambah sikit pasal cat ni. Dengar ke? Boleh. Jangan, boleh Cikgu Naim. Okay, saya share screen dulu. Ya. Saya boleh nampak kan saya punya MP4? Sekejap, belum add. Okay, dah. Dah. Okay, jadi saya pun berpendapat yang sama. Maksudnya kita sekarang ni boleh ambil peluang untuk buy mata wang CAD. Dan kalau nak senang kita boleh tengok pair USD CAD lah. Untuk pair USD CAD ni saya nampak chart pattern dia tu, kalau buka time frame H1, nampak clear dekat sini dah sebenarnya orang kata double top punya pattern. So dia lagi highest price, lepas tu dia gagal untuk break, lepas tu dia terjun, and then kita boleh nampak yang neckline dia kat sini. Neckline dia dalam harga 1.279 macam tu. So kalau ikut hukum double top ni, tinggi daripada neckline ke atas ni dalam 83 pips. So dia punya turun pun kita boleh ambil sama dengan nilai ni, nilai daripada neckline ke atas ni, dan daripada neckline ke bawah ni pun kita boleh target dalam 83 pips tersebut. So dekat harga 1.2706 lah lebih kurang. Kita boleh target harga tu kalau kita sell. 1.0706. Okay. So kalau ikutkan, kita tunggu dulu lah candle perusahaan ni close dulu, sama ada dia breakout ataupun dia reject neckline ni. Tapi most likely saya nampak kita ada dalam 10 minit lagi. So saya nampak most likely neckline ni akan lagi break lah. So nanti kalau ada kata dia retrace sikit, boleh cari position untuk sell. Kalau nak sell sekarang pun boleh, kalau masa nak layer boleh masuk dulu sikit. Okay, kita buat live sikit Okay, nanti kalau dia retrace kita mesti masuk lagi sikit lah. Jadi itulah, itu pendapat saya untuk ni lah, untuk pair USD CAD. Peluang yang saya nampak dekat pair USD CAD lah masa sekarang ni. Okay, stop share dulu ya. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid dan Cikgu Naim. Oh, ni betul-betul live trade ni. Live trade. Kenapa pun terus live pun. Live trade. So hari ni market tengah cun ni. So saya sekarang ni tengah close gold tadi. So gold saya buy daripada 1840 and then saya tambah lagi. So sekarang ni dia dah break sampai 1872. Okay. So saya tengah close, saya take profit sebab saya nampak akan ada retracement sedikit. So saya akan tunggu ke bawah lah. So saya tengah close sebab ada account contest dengan account ni. Saya tengah, apa orang kata, tengah profit floating. So saya kena close dulu. Malas nak be. Itulah. Ni Cikgu Naim ni, tu Muhammad Afiza dah. Ya, ada komen ke? Dah komen dah. Laju trade. Kita mesti laju. Cakap dah entry dah. Angkat terus entry. Nanti kalau dia naik lagi, kita entry lagi. Pantang mundur kecuali MC. Pantang undur Kecuali MC. Bagus. Saya suka prinsip Cikgu Naim ni. Itulah.
Okay, so malam ni So cuma siapa ada yang news join, cat. itulah saya nampak Betul. ada tadi ramai yang masuk tadi dalam 17 orang, tapi komen ataupun soalan kita tak nampak, jadi kita pun tengah tercari-cari apa. So kalau ada apa-apa komen atau soalan tolong type ya. Jadi kami boleh fokus kepada pertanyaan atau soalan yang you all ada ataupun nak pair yang untuk live trade sekarang ni. Okay, so boleh tanyalah. So malam ni kurang sikit respon berbanding minggu sebelum ni. Sebab semua saya rasa tengah sibuk tengah fokus trade ni sebab nampak market tengah laju ni. Semua pair. Semua pair sekarang ni siapa yang masuk ni memang laju. Okay, malam ni tak ada sharing pasal Go Cikgu Rashid? Mungkin yang tu okay. Tak ada tarikan Go tu yang tak ada tarikan goal. Okay, since ramai yang suka tanya goal ni, okay, saya share lah sikit goal. Kejap application Windows punya. Dia tunjuk saya punya screen. Okay, kita ada soalan Oh, ada soalan. Okay, dan kita pergi ke soalan lah sambil kita layan soalan dulu Dah keluar. Okay, ni ada Muhammad Alif, dia tanya macam mana cara mudah nak baca news? Macam mana cara mudah baca news? Okay. Since saya maybe expect Muhammad Alif ni mungkin baru ataupun mungkin orang kata masih tercari-cari jawapan pasal news. Okay. Yang ni kalau nak cakap pasal news trading ataupun nak baca news agak komprehensif, tapi saya cuba orang kata cover within the next 3 to 5 minutes lah. Okay. So first kita kena tahu baca news tu dekat mana. Macam saya dengan Cikgu Naim mungkin dah cover sebelum ni. Okay. Kita kena tengok economic calendar, ataupun yang paling senang yang biasa trader guna adalah Forex Factory lah. Ataupun kita ada beberapa platform lain, contoh MyFXBook ataupun investing.com. Okay. So saya personally prefer untuk economic news sama ada Forex Factory ataupun economic investing.com. Okay. Sebab apa? Forex Factory saya boleh nampak. Okay. Kalau boleh nampak screen saya, so Bun mungkin boleh tunjuk screen saya. Okay. So dekat Forex Factory ni kita boleh nampak kita punya orang kata what is ada 3 elemen. Okay. Yang kita akan nampak kolom. Ya. Cikgu Rashid belum buka website tu Forex Factory Saya dah buka dah? Belum. Sebelah dia belum. Kejap. Stop sharing. Then saya share screen balik. Application window. Okay, mungkin saya tadi tunjuk screen saya ni kot. Okay, sekarang dah keluar kan? Okay, so yes. Forex Factory kita akan ada time, okay, data ataupun dates, and then event yang akan berlaku dan masa dan currency yang impacted. Okay, ini kalau trader-trader yang newbies yang tak berapa kenal, Forex Factory adalah tempat yang mungkin first boleh ni lah. And then kita ada detail actual forecast previous. Yang kolom yang biasa kita akan tengok adalah event dengan actual dengan forecast. Okay, itu adalah yang first step you akan tengok. Contoh, okay, yang kita tadi bercakap pasal Canadian ni. Okay, so kita tahu pukul 9.30 malam ada currency yang ada impact adalah Canadian dollar pasal GDP. Okay, antara data-data ekonomi yang orang kata selalu menggerakkan currency adalah interest rate. Okay, itu yang paling utama, interest rate. Lepas tu yang kedua, ketiga dalam dia punya ranking adalah macam GDP ataupun CPI which is related to inflation. So itu semua orang saya kata data tier 2 ataupun masih data tier 1. And then kita ada sales data ataupun macam FOMC semua antara tier 1 lah, top tier punya data. Tapi interest rate adalah top tier. Okay, so interest rate yang selalu menggerakkan currency. So kalau kat sini kita nampak GDP ni data tunjuk merah, so maknanya is actually medium impact. Kalau merah tu, okay, itu adalah macam FOMC statement. Kalau kita nampak kat atas ni adalah merah, so maknanya dia punya impact adalah paling besar. Okay,
Sebab FOMC statement dia akan bagi tahu pasal interest rate. Okay, sebab tu dia paling merah. Jadi kalau kita nampak merah ni adalah high impact. Okay, so yang sebelah kanan ni adalah actual dengan forecast. Okay, yang dua ni yang selalu kita akan nampak. So dalam case yang kita tengok ni 0.7%, selalunya kalau keluar hijau maknanya sesuatu data ekonomi adalah baik berbanding dengan kita punya forecast. Itu yang cara senang untuk baca lah. Okay, kalau hijau tu maknanya bagus, merah tu adalah tak bagus. And then the other column is previous. Okay, contoh dalam case ni previous, maknanya last month punya GDP adalah 0.4%. Kita punya forecast untuk bulan ni adalah 0.4%, tapi bulan ni kita keluar 0.7%. So cara nak senang nak baca, kita nampak hijau, so maknanya kita akan nampak Canadian dollar akan ada kekuatan. Okay, itu yang cara paling senang lah. Tapi saya pernah share minggu lepas benda yang sama. Okay, so dia bukan orang kata straightforward macam tu, sebab ada kadang-kadang sebelum news tu keluar, trader-trader dia dah orang kata buy the rumor, sell the news. Maknanya sebelum news tu keluar, dia orang dah mula buy kekuatan currency. Contoh trader-trader, sebab data ni dia cuma publish pukul 9.30, tapi sebelum dia publish 9.30, even semalam ataupun pagi tadi ataupun 2 hari lepas, ada orang-orang insider dah tahu pasal data ni. Jadi ada kemungkinan dia ada leakage ataupun orang kata ada insider trading lah, walaupun ikut law insider trading adalah prohibited. Okay, tapi data tu ada macam-macam cara boleh leak, itu satu. Ataupun ada data-data yang sampingan, okay, yang boleh membantu. Contoh GDP adalah basket of few key indicators yang membentuk dia. Jadi kalau kita nampak sales data menguat, kita nampak retail sales lah, okay, ataupun kita nampak apa orang kata beberapa data ekonomi yang samping yang kecil-kecil tu semua menguat, jadi automatically kita tahu GDP yang akan datang akan jadi positif. Contohnya lah macam ekonomi Malaysia, GDP sama ada akan baik atau tidak, kita akan nampak pelaburan masuk, kita akan nampak apa, kita punya sales data, kalau dia release sales data makin bagus, dan automatically kita tahu GDP yang akan datang ni, okay, akan jadi lagi bagus. Okay, so maknanya data tu sekarang ni, okay, zaman sekarang dia bukan orang kata secret. Okay, now it's a open secret. Okay, so maknanya sebelum data tu keluar, kita boleh agak dah data tu akan ke mana. Okay, so sebab tu buy the rumor, sell the news tu selalu akan berlaku dalam especially dalam financial ataupun dalam professional trading environment. Okay, jadi kadang-kadang kita akan nampak hijau. Ini saya bagi dia punya orang kata kadang-kadang kita terperangkap. Ini saya bagi phase 2 punya penerangan lah. Okay, tapi yang phase 1 tu yang basic tu, kalau nampak hijau akan kuat, kalau merah maknanya lemah. Okay, tapi yang second step tu, ini yang kalau trader kita kena pergi next level. Kadang-kadang kita kena tahu, oh bila dah jadi macam ni, ada tak orang kata traders keluar daripada market sebab dia nak ambil profit taking, sebab dia dah buy daripada awal 2-3 hari lepas ataupun seminggu 2 minggu lepas, sebab dia tahu GDP Canada akan kuat. Jadi dia dah buy. Jadi once news dah keluar, dia start sell, maknanya dia start take profit. So benda tu akan buatkan, jadi kadang-kadang trader baru ni dia akan confuse. Kata kalau hijau saya kena buy Canada, tapi kenapa sekarang ni Canada melemah? Okay, so itu adalah elemen lain. Tapi dalam case yang tadi tu kita nampak sebenarnya Canadian dollar tengah menguat. Kita nampak dia memang menguat, tapi sampai mana dia menguat? Okay, saya tak sangka Canadian dollar akan menguat agak besar. Sebab tu kita nampak pergerakan pun dalam 20-30 pip saja. Okay, sebab nanti dia akan ada reversal. Okay, dia ada sebab-sebab lain. So tapi sebelum tu begitu, tapi untuk back to your question, nak baca news, baca dekat Forex Factory. Kalau dah okay, expert, dan pergi ke next level, pergi ke investing.com ataupun pergi dekat website lain untuk set alert pasal news. Jadi tak perlu nak duduk mengadap Forex Factory. So once news tu keluar, dia akan terus dapat alert ataupun notification. Okay, Cikgu Naim boleh tambah. Soalan mana tadi tu? Soalan pasal macam mana nak baca news secara mudah. News,
bila sebut news ni mesti orang akan kaitkan dengan analisa fundamental lah kan. Pada saya kena banyak membaca lah kalau kita nak mahir analisa fundamental. So salah satu resource yang saya boleh cadangkan, boleh pergi ke website FX3. Tu ada macam-macam hal itu kan. Cikgu Naim boleh repeat tak? Tak dengar ke? Dia line tu dia tak clear ke? Sangkut-sangkut eh? Daripada awal ke apa? Tak dengar hari? Awal tu dengar, lepas tu bila cakap pasal source tu dia jadi apa? Oh, okey, baik. Okey, salah satu source yang saya cadangkan adalah di FX3. So boleh buka fx3.com. Nanti saya share screen eh. Okey, saya share screen. Nampak kan saya punya ni? Share screen saya. Belum go to site kot, so tu tak nampak. Belum go to, saya dah go to dah sekarang. Mungkin lag sikit lah. Sekarang okey, dah dah. Boleh nampak kan? So kalau buka website FX3, dia punya interface ni macam ni lah. Kalau ikutkan macam-macam ni ada kat sini kan. So untuk permulaan saya cadangkan kalau dulu saya untuk nak faham analisa fundamental saya just baca dia punya tajuk je dulu. Mungkin kalau kita go through dia punya artikel ni mungkin dia punya term cuba buat benda tu hari-hari. So nanti kita boleh nampak lah atau apa yang market tu bergerak. So daripada situ nanti kita start pula baca artikel satu-satu, kita try go through, kita masuk dan kita baca apa yang telah diulas oleh penganalisa pasaran lah. Kita baca slow-slow, kita cuba fahamkan. Lama-lama nanti dia benda tu akan, bagi saya benda ni, analisa fundamental ni pun benda yang sama je, dia berulang-ulang kan. Jadi one day nanti bila kita dah selalu membaca, kita akan faham apa yang dia maksudkan dalam artikel tu. Dan untuk economic data pula, saya daripada dulu saya masih mengekalkan guna Forex Factory. Bagi saya Forex Factory yang paling simple dan paling mudah untuk kita kalau ikutkan banyak lagi tempat. FX Trade ni pun kalau ikutkan ada economic calendar ni. Jadi juga economic calendar. Cuma mungkin ada benda yang tak sama macam dekat Forex Factory lah. Daripada segi dia punya credit impact dia tu ada yang mungkin berlainan sedikit lah daripada Forex Factory. So saya personally saya prefer untuk tengok economic calendar di Forex. Dan macam Cikgu Rashid cakap tadi, secara asasnya kalau nak baca Forex Factory ni, secara asas ni kalau hijau ni bermakna data tu bagus lah. Kalau merah pula benda tu negatif kepada mata wang tersebut lah. Itu secara asas lah. Tapi kalau nak go secara lebih dalam, mungkin kita kena compare ketiga-tiga data kita data yang keluar tu sama ada betul kuat tu. Bagi menjawab persoalan itulah berkenaan soalan Tuan Alif tadi macam mana cara membaca ni. Okey, saya stop dulu. Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid dan Cikgu Naim. Okey, harap dapat membantu Tuan Muhammad Alif dan yang lain lah. Okey. Okey, seterusnya kita ni ya. Okey, Tuan Hafiz dah profit dia GBP CAD. Tahniah. Tahniah, tapi makan sendiri tak share. So saya rasa dia nampak dia dah overbought, dia dah pergi ke resistance yang kecil dekat H4 ataupun H1. Sebab ada yang dah start sell sebelum tengah hari tadi. Okay. Saya start sell dalam pukul 2-3 macam tu. Jadi saya rasa dia pun nampak dia macam dah sampai resistance, minor resistance sebab dia punya big
time frame resistance masih ada ke atas lagi. Jadi jangan terperangkap GBP CAD bukan swing sell okay. Just ni saja. Okey. Sekejap. Boleh tak sekejap? Boleh. Nak share screen. Tadi yang kita live trade tadi. Okey, silakan. Sila Okey. Nampak Okey dah. Tiket. Cikgu tadi Kan dah masuk. Tadi satu je kan? Tadi satu layer je, sekarang dah jadi 4 layer. Cepatnya dah beranak. Tapi itulah 0.4. Apa? USD CAD ke cikgu? Cikgu Naim? Hello. USD CAD. USD CAD. Nampak tak? Oh, okey. Okey, dia lagi diturun dalam 20-30 pip lagi ni. Saya at least saya rasa dia akan turun sampai 1.2730 at least. Lepas tu mungkin ada minor rejection sikit sebelum dia sampai ke 1.27 lah. Okey. Ni position kita kalau ikut yang kita live trade tadi dalam keadaan positif lah. Okey. Tapi apa-apa cikgu B dulu kalau dapat B dulu. Sebab saya nampak mungkin ada minor rejection dekat 1.275 sebelum diturun ke 1.27. Sorry, 1.274. 274 ke apa? 1.274. Mungkin tak sampai lah untuk hari ni, tapi kalau minggu depan pun mungkin boleh dapat 1.7 lah, 1.2706 tu saya target. Yalah, 1.27 tu mungkin akan ada big rejection lah. So mungkin dia turun tu ataupun mungkin ada sikit correction balik and then baru sambung turun. Tapi so far saya confident dia akan turun lah. Okay, so makin turun tu kalau tengok M5 tu kalau nak tengok lagi cantik M1 lah. M1. Nampak. Bagus. Siapa yang tengah live trade ni ikut Cikgu Naim boleh profit lah USD CAD. Saya dah apa yang masuk tadi boleh profit lah. Saya dah keluar market sebab saya tunggu dia naik atas sikit untuk sebelum saya short lagi. Tapi dia tak naik lagi ni. Turun lagi. Saya baru close position. Saya dah ambil profit dah. So saya ingatkan dia akan naik lagi sikit sebelum dia turun. So tak apa, kita biarkan dulu position ni. Nanti kita bincang nanti sambung lagi. Sebab Cikgu Naim hati dia kental. Dia boleh hold position. Saya scalping je. Saya pantang mundur kita beli MT. Itulah. Macam saya tak boleh hold lama-lama. Saya lot kecil sebab tu boleh hold. Okay, so nanti kita akan update balik lah apa yang jadi kepada position ni. Terus kepada ni. So, saya stop sharing dulu, nanti kita sambung balik. Okay, baik. Alright. Okay, so seperti yang kita jangka ada permintaan yang ramai untuk Go. So boleh cikgu sharekan analisa.go. Cikgu Rashid? Okay, since start minta saya share, saya share gold. Since itu pun gold sejak beberapa bulan ni dah jadi favorite pair saya dah. Okay, so kita share kita punya gold. Okay, boleh nampak saya punya trading view? Okay, sekejap belum. Okay, sudah. Dah. Okay, so siapa yang trade gold ataupun follow gold, mungkin boleh nampak gold agak mencanak daripada tengah hari tadi. Okay. Okay. Daripada 18.38 ataupun 18.40 jadi dah orang kata dah naik almost $30. Okay. Dia dah break H4 punya trend line apa semua tu. Saya sebenarnya daripada tengah hari tadi saya memang buy gold saja. So saya dah keluar dekat 1850. Lepas tu saya entry balik, saya keluar dekat 1860.
Lepas tu saya re-entry balik dekat 1862. So tadi masa live tadi saya keluar dekat 1870. So sekarang dia naik dalam $2. Okay. So saya tengah tunggu dia turun lagi sikit sebelum saya sambung buy lah. Tapi nampak macam dia tak nak turunnya, dia nak pergi ke 1880. Okay, so kalau tengok daripada chart saya, okay, dia dah break almost all the small significant resistance. 1850, okay, and then 1857, okay, semua dah break. Okay, so sekarang ni saya rasa dia akan pergi test dekat 1875 ataupun 1880. Okay, sebelum dia turun dan sambung balik. So saya expect maybe gold akan naik sikit, turun bawah macam ni. Okay, naik sikit, turun bawah, then continue to 1900. Okay, tapi 1900 tak mungkin berlaku hari ni lah. Okay, so benda ni mungkin berlaku next Monday ataupun Tuesday. Okay, so ini saya punya at least next few days punya forecast, sebab kita nampak dia dah break some key levels. Okay, 1850 dengan 1857. So dia punya trend dah berubah jadi bullish in H1 dengan H4. Okay, daily pun dia bergantung tengok for the next 6 hours what happens. Tapi saya rasa kalau dia close above 1857, maknanya dia atau 1860, saya rasa peluang untuk dia retrace Monday pagi, and then Monday petang dia continue ke atas agak tinggi. Okay, so itu adalah gold. Sebab apa gold jadi bullish padahal orang kata USD tengah menguat, tapi kita rata-rata nampak USD tengah melemah sekarang. Siapa yang follow pair Euro USD, GBP USD, AUD, NZD semua tu, okay, kalau nampak semua sekarang ni USD tengah melemah. Okay, so maybe saya tunjuk DXY punya chart. Okay, DXY siapa yang tak tahu adalah indeks untuk US dollar, which is almost about 56% contribute by Euro USD. Okay, and then the balance is GBP USD, USD JPY, and then USD SHF and USD Kron, Swedish Kron. Okay, so kita nampak USD memang menguat. Okay, tapi sekarang ni for the last few hours dia tengah ni. So sekarang ni dia dekat decision point. Okay, sama ada dia turun ke bawah, maknanya USD akan melemah, ataupun dia turun bawah sikit, dia hold, maknanya support dekat 90 ataupun 90.2. Kalau dia hold, okay, then kita akan nampak semua currency EU, GU, AU, NU akan buat retracement. Okay, tapi apa-apa kalau dia break support ni dekat 90, okay, there's a very high chance USD akan melemah balik, test balik buat double bottom dekat 89 something. Okay, so siapa yang trade gold ataupun trade major pairs, always follow this index. Okay, this will give you some indication sama ada kita nak long USD ataupun short USD. Okay, so itu sajalah untuk buat masa ni. Kalau ada soalan tambahan, then saya akan tambah after this lah. Okay, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. Okay, Cikgu Naim nak tambah apa-apa mengenai gold? Boleh saya? Dah nampak Ya. So abaikan dulu yang position yang USD CAD tadi. Tutup dulu. Tutup dulu. Kita tengok chart gold. Okay. Firstly, kita boleh tengok lah dekat weekly punya time frame. Sebenarnya start pada ikutkan daripada tahun lepas, nampak untuk major trend tu adalah uptrend gold ni. Dan sampai satu tahap dia dah buat new high, highest price dia dah buat dalam bulan 8. And then lepas tu baru dia start buat correction. So kalau ikutkan major time frame, keadaan masih lagi, walaupun sekarang dia tengah buat pembetulan harga lah, dia tengah turun buat pembetulan harga, dan saya punya bias masih lagi bullish untuk gold ni, walaupun sebenarnya saya jarang punya trade gold ni, tapi
berdasarkan chart ni kita boleh tengok lah, berdasarkan price action ni kita nampak yang sekarang ni harga just buat pembetulan harga, dan saya jangkakan kalau dia berjaya close above trendline weekly yang saya buat ni, most likely dia akan naik balik mencari highest price bulan 8 tahun lepas lah, iaitu sekitar harga 2073 macam tu. Tapi mungkin ambil masa lah untuk dia sampai ke highest price tu, mungkin makan masa berbulan-bulan untuk sampai. Tapi so far untuk keadaan semasa ni, sebabkan kita boleh nampak US dollar pun under pressure, jadi itu akan bagi kelebihan kepada gold lah untuk buat kenaikan. Sebab kita tahu gold dengan USD ni dia berlawanan. Kalau USD kuat, gold akan drop. Kalau USD lemah, gold akan naik lah. Jadi bahaya saya untuk gold masih lagi, so far masih uptrend. Okay, jadi boleh ambil peluang untuk buy untuk long term, dan untuk short term juga saya nampak so far bias masih uptrend lah. Tapi mungkin dia dah, kalau tengok H1 ni RSI dah 76, so kalau ikut dah overbought lah. Jadi kemungkinan ada juga potensi untuk dia turun, buat correction sebelum dia sambung naik balik. Untuk H4 masih belum lagi, masih 65, belum overbought lagi. Tapi hari ni pun dah hari Jumaat, jadi mungkin agak limited lah gerakan ke atas tu. Kalau dia nak sambung naik pun, kita kena tunggu minggu depan. Okay, so itu pendapat saya untuk gold. Okay, Tim. Okay, baik. Terima kasih. Sama-sama. Okay, kita tengok. Okay, Tuan Epi dia dah komen lah 70 hingga 200 pip kalau ngam gerak dia. Okay, tak pasti Tuan Epi merujuk kepada pair mana. Okay, Tuan Ryan. Okay, hadir terbaik. Setiap kali pun Tuan Ryan ni ada support kita. Bagus Tuan Ryan. Terima kasih untuk support kami. Okay. Itulah. Okay. Okay, daripada Tuan Hafiz. Kalau sentimen macam mana cara paling bagus nak tengok? Okey, mungkin saya boleh tambah dulu lah. Okey, untuk bab sentimen ni selalu kita trader yang scalper atau intraday yang pakai ni, okey. Tapi kalau trader orang kata swing ataupun position trader jarang tengok sentimen ni, okey. So nak tengok sentimen, macam Cikgu Naim tadi ada bagi tahu sikit. Okey, sebenarnya kalau kita up to date dengan news ataupun economic events ataupun kita banyak membaca lah, okey. Basically membaca jambatan ilmu lah, okey. So kalau kita banyak membaca news-news macam Bloomberg ataupun orang kata CNN ataupun Reuters, okey. So ataupun FX Street, investing.com. So kita boleh orang kata dah roughly agak apa sentimen yang tengah berlaku, okey. Contohnya lah katakan ada satu masa dahulu Trump dengan North Korea tak berapa bagus, ataupun Trump dengan China ada macam perang dingin. So kita nampak gold mencanak atau gold naik, okey. Yang baru-baru ni mungkin China pun keluarkan statement, US tak boleh nak orang kata terlalu masuk campur Al-China, okey. So itu pun akan membuatkan contoh gold naik. Lepas tu sebulan ke 2 bulan lepas China macam mengeluarkan arahan, ataupun Australia dia keluarkan kenyataan yang tak berapa bagus terhadap China. Jadi China terus macam mengugut Australia yang dia akan ban dia punya import, ataupun dia akan kurangkan ataupun dia naikkan tarif ekspor Australia ke China. Jadi kita nampak Australian dollar melemah, okey. Satu lagi macam kalau kita nampak Brexit punya sentiment news yang sebelum Brexit, kita nampak GBP selalu macam volatile, kejap kuat, kejap melemah, kejap kuat, kejap melemah sebab Brexit. Kejap petang tu dia kata UK kata semua okey, lepas tu petang tu mungkin dia kata UK kata tak, kami akan impose
syarat begini-begini. Jadi sentimen tu menggerakkan GBP menjadi kuat ataupun melemah. Jadi cara nak tengok itulah, selalu kita baca news lah. Sekarang ni zaman teknologi, kita ada Facebook, kita boleh follow kalau dululah Donald Trump kita boleh follow Twitter apa semua tu, sekarang ni kena ban. Jadi kita tak boleh follow. Jadi just gunakan apa-apa platform atau teknologi yang kita boleh untuk membaca lah. Kalau kita banyak membaca news, follow economic news ataupun political news dengan economic events, kita boleh nampak sentimen lah. Okay. Okey, terima kasih Cikgu Rashid. Cikgu Naim nak ada apa-apa nak tambah? Tak ada. Kata apa yang Tuan Rashid cakap tu, Cikgu Rashid cakap tu dah bagus. Okey, baik. So kita boleh move kepada soalan lain lah, kalau ada soalan lain. Soalannya Cikgu tu, USD CAD dah profit. Bila nak belanja? Okey. Okey, ini saya pun nak tanya Cikgu Naim ni. Bila Cikgu open table? Kalau profit kecil je macam mana nak open table? Gurau. Saya pun lepas rasa tanai je. Boleh lah, nanti kalau kita jumpa. Dah habis PKP ni nanti. Itulah. Ramai tak sabar nak keluar. Tim nak belanja menit kan? Apa dia? Dengarnya macam tim nak belanja kat menit. Menit tu apa dia? Menit fair tu. Menit makan ni tu apa? What you? Menit. Oh, Wahyu. Okey. Tu lah lama dah tak sebut. Cikgu Naim sebut saya selalu sebut menate. Kalau so menate tu menit tu tak dapat tangkap. Kalau menit yang betul-betul dia orang kata menit, tapi kita Melayu sebut menate. Itulah. Kalau saya binate. Yalah, saya pun menate je. Menate apa? Okey, seterusnya ni soalan apa dia? Ya, Cikgu Naim. Saya punya internet. Internet Cikgu Naim. Lag. Aku nak sikit, lag sikit lah. Cikgu pakai line apa? Maxis ke? Unify kan? Atau Unify? Cikgu Naim. Okey, tak apa. Bun, kita pergi question. Okey, ya, baik. Cikgu Rashid. Okey. Ini ada soalan untuk Cikgu Rashid. Macam mana nak tahu dia sesuai untuk swing atau tidak? Okey, saya rasa Tuan Hafiz ni tanya pasal yang GBP CAD ataupun pasal, yalah, particularly saya rasa GBP CAD kot. Sebab kalau kita tengok GBP CAD punya pair, okey, mungkin saya boleh share screen supaya siapa yang nampak pair tu, okey. Ya, sebab saya pun analisa pair ni. Sebab saya pun ada short GBP CAD, okey. Tapi saya tak masuk pagi tadi. Okay, walaupun saya nampak dia dah overbought, dia cuba pergi ke resistance, okay. So, saya pun hantar askar kecil dulu. Lepas dah dapat confirmation, baru saya masuk 2-3 layer GBP CAD. Okay. Sebab kalau kita nampak dekat daily time frame, always as a forex trader, okay, kita akan start dengan big time frame, okay. Baru kita akan pergi ke time frame kecil sebab big time frame akan menunjukkan kita punya direction, okay. Small time frame adalah untuk kita entry, kecuali kalau kita scalper atau intraday, kita akan start dengan small time frame lah. Okay. Tapi kalau kita nak dapat probability yang tinggi untuk kita nak entry, okay, kita selalu akan follow daily ataupun H4 punya direction. Okay. So dalam kes ni, kalau GBP CAD kita nampak, dia masih buy tau. Okay. Tengok daripada bawah ni, daripada 1.67 sampai 1.75, that's almost about 800 pip dia naik. Okay. Memang kita nampak dia dah sampai ke satu resistance yang kecil, okay, dekat daily, dekat 1.755, okay. Lepas tu dia break sedikit, okay, sebelum dia buat penurunan tadi, okay. Ini saya pakai Icon Ashi, so kalau siapa yang nampak masih hijau tu, okay, sebenarnya saya pakai Icon Ashi dekat daily candle, dia masih tunjuk hijau. Tapi kalau kita tunjuk ke candle, dia dah tunjuk merah, okay. Tapi macam saya selalu, saya suka pakai Icon Ashi, okay.
So dekat daily saya nampak masih ni, tapi kalau kita nampak kat sini ada beberapa resistance, okay, sebelum ni dia pergi test dulu baru dia menjunam ataupun swing sell, okay. So satu resistance even dekat daily kita nampak around 100 pip lagi, 1.767 ataupun dekat 1. Almost 776. Maknanya antara 100 hingga 200 pip. Okay. Sebab tu saya kata ini bukan untuk swing sell. Okay. So saya expect dia akan buat lagi. Okay. Sekarang ni dia tengah buat pullback je. Okay. Sebelum dia naik. Saya boleh lukis something like this. Okay. Okay. Saya lukis. Selalunya sebagai trader kita bagus kita buat mapping. Okay. Supaya kita boleh nampak. Okay. Ini yang saya expect. Maknanya dia akan buat satu low, dia akan try to test this support dekat 1.7450 ataupun 74 something, okay. Then dia akan pergi buat satu higher high, then breakout, maknanya breakout, then test balik, then buat satu lagi, maknanya ada lagi 2 leg dekat 4 hourly, okay. Kalau daily mungkin satu leg sajalah, okay, sebelum dia menurun. So sebab tu saya kata yang ini kalau setakat intraday ataupun scalping boleh sell. Lepas tu cuba buy balik. Okay. Sebab GBP masih kuat. Okay. Kita masih kena ingat GBP masih kuat. Siapa yang tengok GBP USD dia akan nampak. Okay. GBP masih kuat. So bila macam tu jadi kita and then saya nampak resistance. Sebab tu saya kata kalau nak swing sell tunggu dekat atas lagi. Okay. Setakat scalping atau intraday boleh sell sekarang. Tapi dekat bawah bila ada rejection, better buy. Sebab GBP ni dia kalau strong, dia punya trending tu agak kuat. Kalau dia kuat tu maknanya dia akan kuat je. Dia boleh pergi 300, 400, 500 pip macam especially cross pair GBP CAD macam ni. Dia boleh pergi 500, 600 pip. Okay. Ataupun 100, 200 pip satu nafas. Jadi sebab tu saya kata jangan swing sell lagi untuk GBP CAD. Okay. Okay, Cikgu Naim nak tambah untuk GBP CAD? Saya tak ada, saya tak trade pair tu. Jarang. Okay. Okay, seterusnya kita ada permintaan untuk pair GBP USD daripada Tuan Syafiq dengan Tuan Samad. Wow. Macam ramai peminat GBP ni. Okay, saya share dulu. Mungkin nanti Cikgu Naim boleh tambah Okay. Boleh. Sila. Boleh. Sebab okay. So macam saya share tadi, GBP agak strong. So first kita start dengan GBP USD. Sorry. Anyway, you all tanya GBP USD kan? Okay. Yeah. So GBP USD, okay. Memang dia strong, tapi dekat GBP USD, okay, kalau kita tengok, okay, first kita tengok dekat daily, okay, dia punya pattern dia dah macam ni, okay, dia dah buat bertikal-tikal zigzag, okay. Kalau kita tengok dekat weekly, okay, weekly dia dah sampai ke almost 37 something lah, okay. So kalau saya ke kiri, okay, even dalam weekly time frame, okay, dia punya support, okay, ataupun next resistance duduk dekat 1.38. So dia ada lebih kurang dalam 40-50 pip daripada breakout zone sekarang ni. Okay. Sebab zone support ataupun psychological number adalah 1.375. Dia dah breakout. Okay. Hari tu siapa yang scalp dari 1.37 memang profit. Tapi dia dah breakout sampai ke 1.37 berapa? 40 saya rasa. Ya, sorry, 1.3750. Okay. So sekarang ni dia pergi balik nak test resistance ni. Okay. Saya rasa dia takkan break malam ni. Okay. Dia akan buat satu pullback. Okay. Ini saya punya inilah. Okay. Dia akan datang buat pullback. Okay. Sama macam GBP CAD tadi. Okay. Dia punya pattern lebih kurang sama. Dia akan, saya rasa kalau dia break pun mungkin pergi ke atas sikit je. Mungkin sampai 1.3760 ataupun 80, okay, maknanya dia akan pergi ke atas kalau dia buat lah, tapi saya rasa dia akan fail to break malam ni, okay. Dia akan datang ke test somewhere dekat sini 1.36 something ataupun dia buat deeper pullback somewhere dekat
buat satu lower low dekat sini around 1.357 atau 5, okay. Then saya rasa dia akan buat satu higher high, okay, sebelum baru dia turun balik. So dia akan buat macam kata apa dia punya pattern ni, saya dah lupa nama dia. Okay, dia akan matikan siapa yang tengah sell, dia punya stop loss ke atas, dia makan stop loss ke atas ni, lepas tu dia turun, lepas tu dia ambil siapa yang long, dia matikan dia punya stop loss, lepas tu dia naik balik, okay, lepas tu baru dia turun. So siapa yang tak close position GBP awal-awal ataupun break even, memang akan selalu kenalah atas bawah, okay. So saya rasa ini akan berlaku. Jadi untuk cadangan saya, kejap lagi saya rasa ataupun sebelum market close, GBP akan melemah sedikit je, dia takkan melemah sangat, okay. Tapi hari Isnin mungkin dia akan ke bawah, okay, ataupun dia ke atas sedikit, okay, lepas tu turun bawah. So kita akan nampak maybe first 3-4 days next week, dia akan, GBP akan melemah ataupun USD akan menguat. Dan towards the end of next week, saya rasa dia akan ke atas buat satu higher high sebelum baru dia turun balik. So ini saya punya inilah jangkaan untuk GBP USD. So pair-pair yang berkaitan dengan dia macam GBP CAD particularly, dia akan follow something like this. Tapi GBP AUD, GBP NZD lain sikit dia punya pair dia, okay. So dia tak ikut structure yang ni, okay. So structure dia lain sedikit. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. Okey, Cikgu Naya nak tambah mengenai pair GBP USD? Boleh lah saya share sikit. Okey, baik. Alright, sekejap Okay, untuk pair GBP USD, kalau kita tengok daily punya time frame, sejak daripada bulan berapa itu? Hujung bulan 9 tahun lepas lah dia rally naik So hujung bulan 9 tahun lepas sampai sekarang, kalau ikut major trend untuk pair GBP USD masih lagi uptrend. Walaupun kita tengok gerakan ke atas dia tu tak adalah terlampau kata apa signifikan sangat kan, tapi dia terus dia naik. Kita tengok daily time frame lah. Kalau kita tengok time frame yang lebih kecil, pergerakan agak choppy sebenarnya. Kalau kita tengok H1, tengok H1, pergerakan minggu ni pun kalau kita tengok ni Jumaat, Khamis, Rabu, Selasa, Isnin kan. Daripada Isnin nak sampai ke hari Jumaat ni sebenarnya tak banyak pun perubahan dia. Daripada opening price tu tak besar pun kalau ikutkan. Dalam 50 pip macam tu je daripada price semasa. Tapi dia choppy lah. Maksudnya dia naik, dia turun, lepas tu dia turun, dia naik balik. Dah naik sampai resistance, dia turun balik. Lepas tu semalam pun dia naik sampai resistance, area resistance, dia turun balik. Sekarang tengah naik. Dan untuk short term, saya setuju lah macam yang Cikgu Rashid cakap, mungkin dia akan turun sikit sebab dia dah sampai dekat resistance area. Tapi itulah disebabkan USD pun kalau ikutkan sekarang ni USDX kalau kita tengok USD sekarang, overall kita anggap lemah lah untuk USD untuk hari ni. Dia menurun je daripada pagi sampai sekarang. So bias semasa bearish lah untuk USDX ni, untuk US dollar ni. Oleh itu susah juga untuk GBP USD nak betul-betul turun untuk hari ni. Jadi mungkin dia akan just reject highest price hari Rabu ni, sekitar 1.3752. Mungkin dia main dekat range situ je lah, dia takkan pergi jauh. Walaupun kalau ikutkan dia punya bigger picture dia sebenarnya masih lagi uptrend lah untuk GBP USD ni. Sebab tapi untuk time frame yang kecil dia agak choppy, jadi mungkin boleh ambil peluang
Dia naik tu kita boleh ambil peluang sell, and then bila dia turun dah banyak, kita boleh ambil peluang untuk buy balik. Itu untuk short term lah. Okay, itu je Tuan Tim. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rahim. Siapa Okey, tu? Cuba saya nak tambah sedikit pun. Siapa yang trade gold tadi tu, sampai kita bercakap tu tadi, saya dah close saya punya position. Sekarang ni gold dah turun almost dalam $12. Dia dah turun ke sampai 1863. Okay, siapa yang tengah trade gold tu. That's right. So kalau kita dah biasa trade pair-pair ni, kita dah tahu sampai mana level tu mungkin dia akan buat macam rejection ataupun pullback. So better kalau tak nak BE, nak hold, better just keluar dulu dari market lah. Tunggu sampai dia buat retracement, ada confirmation, dan masuk balik. Ni yang tadi tanya soalan pasal sila ambil perhatian pada tentang pair gold juga Okey. Kita ada soalan soalan tambahan lah dari Tuan Hafiz. Dia Brexit dah habis, so boleh ke GBP tu dia kembali kuat? Okey, secara overallnya memang lepas Brexit dah keluar ataupun news orang kata dah subside, okey, GBP memang menguat sebab dia bila dah keluar daripada EU, European Union, dia jadi satu country, okey. So of course secara logiknya demand untuk currency GBP akan kuat lah. Sebab tu kita nampak lepas Brexit ni ataupun sebelum Brexit pun terus ni memang GBP menguat. So kalau kita tengok GBP menguat, okey, saya ambil just GBP USD dulu untuk analisa sekarang ni, okey. Mungkin saya boleh share balik screen saya. Okay, so kalau kita tengok GBP USD, okay, dia punya pergerakan tu, kita nampak the low yang dia buat adalah 1.14. That is sebelum COVID. Okay, sejak COVID tu, dekat 16 Mac 20 tu, dia dah naik almost berapa ni? 2,300 2,400 pip. Maknanya 1.14 sampai ke 1.38 ni. Okay. So dia punya ni memang sebab memang lepas COVID tu, okay, dan USD melemah, and GBP pasal Brexit pun dia orang dah almost sign the deal. Okay, dia sampai ke 1.3 berapa tu? 34, lepas tu dia turun ke 1.27, almost 700 pip. Lepas tu dia naik balik. Okay, so GBP memang akan menguat. Okay, last kali dia pergi ini siapa yang trade 5-6 tahun dia tahulah, 2018 dia pergi sampai 1.4243 zone. Okay, so kalau tanya saya sekarang ni memang GBP akan ke sana lah. Okay, tapi dia bukan pergi dalam sebulan 2 bulan ni. Okay, so maybe macam saya kata tu, dia akan buat pullback. Okay, mungkin dalam 300-400 pip ataupun less than that, dan dia akan continue dia punya trend balik lah. Okay, sebab Brexit dah over. Okay, so kita akan nampak demand for GBP akan menguat. Second, sekarang ni kalau kita nampak in terms of COVID vaccine ataupun COVID punya cases, I think UK is doing quite well, pretty well. Okay, so and then dia punya cases pun I think is reducing. Vaksin pun dia orang ada satu isu tadi, mungkin siapa yang ikut AstraZeneca, dia nak fokus pada UK resident dulu sebelum dia pass dekat EU. So dia membuatkan ada macam konflik lah sikit antara UK dengan EU. Okay, tapi overall kita akan nampak GBP demand picks up. So GBP is long right now. Okay, tapi as and when in between kita boleh scalp ataupun intraday ataupun short swing lah. Okay, maybe for 200-300 pips sementara dia nak naik ke atas tu. Okay, sebab currency ni dia tak boleh nak orang kata satu nafas naik ke atas ni. Okay, especially GBP USD. Okay, dia bukan macam GBP AUD, GBP NZD satu nafas 200 pip, 300 pip. GBP USD paling pun 100 pip, 150 pip. So dia kena buat macam retracement dulu. So saya rasa macam tadi saya explain, so dia akan buat pullback. Okay, short pullback, okay, ataupun a big slightly deeper pullback sebelum sambung naik ke atas. Sebab saya nampak
peluang dia nak break 1.375, 1.38 tu agak tinggi. Okay, tapi dia kena turun bawah untuk accumulate demand dulu. Okay, dan break up. Okay. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. Cikgu Naim ada apa tambahan untuk isu Brexit? Pinky dah masuk. Pinky mesti dah tengah senyum trade gold ni. Semua otai untuk pair gold Itulah pair gold. Itu otai gold tu. Pinky. Itulah. Salam Tuan Pinky. Okey, anda ada sebarang soalan lain? Jangan segan-segan untuk type di ruangan komen Saya tengok ni ada 12 orang. Itulah, ada 12 orang. Live kita sekarang malam ni. Dia orang, saya rasa dia orang just dengar je sambil tengah trade tu. Sebab market tengah volatile ni sekarang ni. US pun baru open 6 minit lepas. So, okay. Ada news lain tak selain yang tadi tu? Okay, kalau tak ada apa-apa sementara Boon tengok tu, saya just nak ulas balik lah sebab gold selalu ramai orang punya ni. Kita nampak pergerakan dia agak ni, okay. Sebab kita nampak kemungkinan besar, okay. Salah satu sebab kenapa gold tengah naik mencana ni adalah US kemungkinan besar Senate akan approve stimulus plan siapa tu? Janet Yellen ataupun Biden yang 1.9 trillion. Okay. So kita nampak pair gold ni dia ranging. Okay, maybe saya boleh share screen supaya saya boleh cakap sambil cakap ni. Gold ni agak sideways for last few days ataupun last maybe 1-2 weeks. Kita nampak dia ranging between 1850, 1860 ke 1830 ataupun dalam time frame yang besar maybe antara 1870 sampai ke 1800. Okay. So tiba-tiba macam kita bagi tahu I think last Friday kot. Okay, kita bagi tahu gold kita kena tunggu breakout and that breakout happens just now. Okay. Ataupun berlaku dalam sejam 2 jam yang lepas. Okay. So sekarang ni nampak clear gold akan bullish lah. Okay, sebab kita nampak untuk seminggu tu, even last week masa kita buat live tu, kita nampak dia masih ranging between 1870 to 1830. Okay, sekarang ni ada clear breakout. So sekarang ni kalau boleh kita tunggu dia pull back, okay, slightly to about 1850, okay, atau 1855, okay, sebelum kita continue bullish lah, okay. Sebab saya rasa kemungkinan besar stimulus plan akan approve. Okay, that's why kita nampak macam ni orang kata buyers dah mula masuk. Okay, okay, so ni adalah breakout lah. Okay, so siapa yang suka trade breakout, teknik breakout tu boleh ambil peluang lah untuk gold. Okay, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So harap semua boleh ambil peluang lah pada pair gold Tapi jangan masuk ke atas pula sebab nanti kena tahan floating kalau dia turun sampai sebab macam siapa yang trade gold semalam ataupun semalam lah dia breakout daripada 1840 dia pergi ke atas sampai 1860 something and then dia turun balik pagi tadi sampai ke 1836 1833. Lepas tu naik balik. Jadi siapa yang ada banyak layer buy memang MC. Jadi hati-hati dengan gold ni. Tapi saya rasa bila dah clear breakout ni, saya rasa dia tak turun balik ke sampai 1840 lah. Okay. Sebab saya rasa dia dah breakout ni. Dia continue akan ke atas. Tapi cuma akan ada pullback sedikit. Tapi gold punya pullback boleh sampai $10, $20. Okay, ataupun $15 lah saya rasa mungkin sampai 1848 paling ni pun lah saya rasa. Lepas tu dia akan reject balik ke atas. Okay. Okay, sementara menunggu soalan daripada peserta. Okay, Cikgu Rashid dan Cikgu Naim boleh
bagi analisa sikit mengenai pair EJ. Saya tengok Euro macam menguat dan JPY melemah. Okay, so yang ni kita bagi Cikgu Naim start dululah. EJ. Saya baru nak tanya Cikgu Rashid. Saya nak tanya kenapa Japanese yen agak melemah hari ni kalau daripada segi fundamental. Okey, yang ni saya pun tak ada jawapan direct sekarang ni, tapi saya nampak kalau kita tengok JPY dengan chef agak melemah daripada tadi, okey, ataupun daripada pagi tadi, okey. Jadi sebab tu semua pair kita nampak dia ke atas lah, especially AUD JPY, Euro JPY, semua JPY lah, okey. So mungkin saya cuba kejap saya screen. Siapa yang follow pair UJ, diorang akan nampak UJ ada buat satu breakout, okay, ke atas daripada dia punya satu critical resistance. Okay, siapa yang biasa trade UJ ni dia tahulah, okay, level 1.43 104.3 adalah satu level resistance yang hari tu dia tak berjaya nak melepas, okay. Tapi hari ni dia berjaya breakout. Okay. Even trendline pun dia dah breakout. Okay. Macam hari tu ataupun 2 minggu lepas saya rasa kita buat analisa ni. So saya masih ada drawing ni. Saya nampak. Saya kata as long as dia hold 103.3 ni, kita boleh inilah. So nampak macam lebih kurang dia dah buat. So sekarang ni dia ada ke atas. Okay. 104.9 ataupun 105 lah. Okay. So kita kata dia akan ke atas. Okay, so dia follow yang blue line ni. Tapi saya nampak tadi UJ kemungkinan besar dia akan buat sama juga. Saya rasa dia akan buat satu short pullback sebelum ke atas 105.5. Okay, so saya rasa bila UJ dah breakout ni, so automatically pair-pair lain yang macam AJ, EJ, CAD, JPY, apa semua tu dia akan ikut sekali lah. Okay. So untuk EJ, okay, mungkin sebelum Cikgu Naim sambung, saya just tengok dulu ke EJ. EJ memang kita kata short hari tu. Okay, so kalau kita nampak dia dah memang sampai ke resistance. Memang hari tu saya pun terlepas peluang untuk short. Okay, saya cuma keluar awal, okay, EJ. Lepas tu dia naik balik, okay. And then dia turun balik sedikit, lepas tu sekarang dia tengah naik. So sekarang dia tengah test resistance ni, okay. Saya rasa dia akan breakout EJ ni, okay. Sebab somehow Euro tengah menguat malam ni, okay. Saya rasa dia akan buat satu higher high sebelum dia pull back. Maknanya dia akan ikut lebih kurang line hijau ni, okay. Saya rasa dia akan breakout, okay, ke atas. Mungkin pergi ke 128 ataupun just shy of 128, dan dia akan buat pullback sebelum dia orang kata datang balik test trendline ni. Sebab EJ, so dia belum buat satu deeper pullback, okay. Hari tu dia dah buat pullback dari 127.40 ke 125, maknanya dalam 160 pip, okay. 125 sampai 127, maknanya dalam 260 pip. Okay, so saya rasa dia akan buat satu higher high dan buat retracement dalam 100-150 pip sebelum pergi ke atas lagi. Sebab EJ trend dia dia akan ke atas lagi ni, mungkin boleh sampai 129 punya zone. Okay, sebab dia punya tu nampak macam dia akan pergi ke satu ni, dekat sini 128.40. Okay, that will be the maybe rejection zone. Lepas tu ada pullback dan naik lagi sikit ke 129 20 something, dan baru dia buat satu zigzag ke bawah lah. Okay, so itu yang saya nampak untuk EJ. Mungkin Cikgu Naim boleh ni lah. Okey, baik. Saya sambung. Okey, nampak kan? Start. Okey, dah. Sekarang untuk EJ ni, kalau kita tengok time frame daily,
dia kemungkinan akan cuba retest ni lah resisten yang Terdekat. ya, iaitu di 127.49 ada lebih kurang dalam 20 lebih tick lagi lah daripada harga semasa ni. Kita tengok ada resisten dia tu lah 127.49. Resisten tu nanti dia akan price action akan detect kat situ lah, sama ada akan berlaku breakout ataupun berlaku rejection yang akan membawa kepada retracement lah. Tapi so far kita nampak dia punya bullish momentum tu agak kuat lah sekarang ni. Kita tengok bullish momentum walaupun di time frame H4 sebenarnya dah overbought dah, RSI dah tunjuk hampir 74 bacaan RSI. Kalau H1 pula kita tengok dah 77. Cuma dekat D1 ni belum overbought lagi lah kalau ikut kan. Masih ada ruang untuk dia melakukan kenaikan. Dan itulah macam saya cakap lah, dia perlu retest ataupun dia perlu test resisten 127.49. Kalau dia berjaya break, memang potential dia akan bias dia akan jadi terus menjadi bullish lah untuk trend. Jauh juga dia boleh naik ni kalau tengok weekly chart ni. Kalau break tu mungkin jauh lah dia boleh terbang. Kalau long term mungkin 132 pun dia boleh sampai. Sebab so far tak ada apa-apa isu untuk nak untuk jadikan dia penisian tu, permintaan dia meningkat. So far tak ada apa-apa isu, tak ada berlaku panik dalam pasaran. So bila berlaku macam tu, just dalam normal punya situasi, kebiasaannya ada pusing akan melemah kalau tak ada apa-apa yang berlaku dalam market. So most likely momentum dia tu bullish lah, bias dia tu ke atas. Okay, itu saya punya pendapat untuk euro depreciasi. Okay, Dim. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid dan Cikgu Naim. Okey, ya kita pun ada permintaan untuk PIJ dari Tuan Mukris Okey, okey. Tuan GT Chan apa? GD. Okey, GU tadi Cikgu Naim dan Cikgu Rashid dah ulas okey. Ke Cikgu nak repeat dah? Ke nak macam mana sekarang? Mungkin Cikgu Naim boleh tambah lah sebab tadi saya dah cakap. So siapa Tuan Zildijan mungkin boleh tengok balik pair GU. Okey, secara ringkasnya saya bagi tahu GU sekarang ni tengah kuat tapi dia akan reach resistance kejap lagi. Okey. Dan most likely dia akan buat pullback ataupun deeper pullback next Monday sebelum dia sambung ke atas lah. So 1.38 tu nampak macam resistance yang boleh short. Okey. Sebab 1.376 tu most likely dia akan breakout lah, tapi saya rasa dia tak breakout malam ni. Okay, dia akan breakout most likely Monday atau Tuesday lah. Okay, dan sampai 1.38 something tu 1.382 atau 1.383 tu then boleh short sikit sebelum sambung balik almost ke 140 lah. Okay, so itu perjalanan GU. Cikgu Naim boleh tambah lah. Just secara ringkas. Tak ada apa dah untuk GU tu sebab kita dah explain tadi kan. Pergerakan GU tu untuk time frame yang kecil agak choppy lah pergerakan dia. So sekarang dia tengah turun lah kalau ikut untuk semasa ni. So most likely akan turun sikit dan mungkin sambung balik untuk naik untuk challenge resistance yang tadi saya cakap tu 1.3752. So far nampak belum lagi break lah resistance tu, iaitu highest price untuk hari Rabu. Itu major resistance, itu resistance yang terdekat lah. Kalau break baru dia boleh bergerak
bebas ke atas, dan kalau tak memang dia akan main kat bawah, price tu je. Dia akan turun dulu sikit. Okay, mungkin saya tambah sedikit. Siapa yang tengah trade gold ni, gold tengah tu, turun lagi. apa yang wow tu? So, Apa yang wow tu? apa yang wow? Turun. Tu wow, gold dah 20 USD tu, apa yang wow tu? Gold Turun 20 USD ke apa tu? Kan dah turun 20 USD sebab sekarang ni 1852 gold. Betul. Ini yang tu itulah, nasib baik saya macam saya kata tu, kadang-kadang itulah kita kena ni keluar dari market. Orang kata kadang-kadang kita kena pakai asal biru close. Sebab gold jauh ni dia boleh, rejection dia. itulah dia rejection dia daripada 1872 atau 1875 dah turun sampai 1852 dah. Okey. Oh, dah ada apa? 200 pip. Untunglah siapa yang sell go Itulah siapa yang sell daripada tu. Itulah masalahnya saya tak sell tadi sebab saya ingatkan dia akan buat pullback sikit je. Patutnya saya boleh hantar 1 sen tadi. Saya belum sell tadi. Okey, ada soalan tak? Kita ada dalam 10 minit lagi. Tak apa, kita mungkin boleh extend sedikit sampai 11 suku 11.30 tak apa. Tak ada masalah. So since kalau tak ada soalan, saya cuma bagi tahu lah, just information, 2 hari ni agak kecoh dekat market pasal GameStop dengan satu lagi AMC. Okay, so benda ni mungkin siapa yang follow atau ni, satu benda yang membuktikan kali ni ataupun dalam masa akan datang, okay, retail traders sebenarnya dia orang boleh bersatu, okay, ramai-ramai, dia boleh menggerakkan market. Sebelum ni kita kata retail trader mana boleh menggerakkan market. Itu adalah satu policy yang selama ni retail trader ingat, okay. Tapi apa yang teknologi membuktikan, okay. So siapa yang tak follow news yang ni, dia orang buat satu group dalam Facebook ataupun dalam Reddit, yang free website tu, macam forum. Dia orang ramai-ramai dalam 150,000 ke ataupun beratus-ratus ribu. Dia orang ramai-ramai, okay, nak short squeeze hedge fund. Sebab hedge fund cuba short dua saham ni atau beberapa saham ni. Jadi trader dia pakat-pakat ramai-ramai lah, okay. Just create macam, bukan nak kata false demand, okay, tapi ramai-ramai macam buy lah. So dia orang pergi ke option, dia orang cuba buy call option. So dia orang just buat transaction je, buy sell dekat call punya option, okay. So sampai dia punya transaction tu melebihi daripada orang kata dia punya intrinsic value. Jadi dia market dah jadi macam confused kejap. Itu yang membuatkan price semua tu tiba-tiba jadi terlalu naik meroket, okay. Sampai saya dengar hedge fund pun sampai rugi beratus-ratus juta, okay. So ini membuktikan retail trader kalau bersatu dia boleh menggerakkan market. Sebab hedge fund ataupun bank-bank, dia orang tak boleh communicate between each other, okay. Sebab dia ada law supaya dia tak collude ataupun dia tak boleh collaborate. Macam contohlah, kalau Maybank punya broker dengan CIMB punya broker, dia orang collude untuk beli saham semua tu, tak boleh sebab nanti dia orang kena fine, Security Commission akan fine. So sama juga professional bank ataupun hedge fund. Tapi retail trader dia tak ada undang-undang tau, okay. Macam contohlah sekarang ni retail trader Malaysia, contohnya kan, kita ada dalam 200,000 orang, semua ada duit, katakanlah contoh seorang 100,000. So duit yang kita ada tu, kita ramai-ramai pakai, contoh kita nak beli, contohnya ini contoh saham saham DNEX, okay, kat Malaysia sekarang ni tengah popular, ataupun Top Glove contohnya lah. So kita ramai-ramai masuk, kita boleh gerakan price tu, okay. So lebih kurang macam tu. Jadi tak ada undang-undang yang orang kata yang boleh menggagalkan ataupun boleh block kita, sebab kita adalah retail traders. Kita bukan orang kata hedge fund ataupun commercial banks,
Okay, sebab dia tertakluk pada undang-undang. Jadi benda ni jadi sampai satu tahap Facebook dah block grup tu, okay, yang grup yang apa tak nak beli GameStop atau AMC ni, sampai dia orang kena ban grup tu, okay. Lepas tu saya dengar ada broker apa Robinhood dengan ada beberapa broker dia automatically close position untuk trader apa semua. Jadi sekarang ni trader-trader ataupun dia dah apa kata tutup dia punya platform, tak bagi dia orang trade. Okay. So sekarang ni trader-trader dia orang apa kata lawan ataupun dia file case dia orang dekat mahkamah apa semua. Jadi ada banyak benda interesting yang berlaku sejak 2-3 hari ni. Okay. It's quite interesting to see follow news begini sebab totally dia tukar landscape how retail trader have been perceived all this while. Okay, sebab contohnya lah ini yang apa, even macam Elon Musk yang tiba-tiba jadi billionaire pasal Tesla apa semua tu, dengan duit yang dia ada tu, dia pun join sekali dengan beberapa jutawan, okay, sebab dia orang bukan terlalu pada undang-undang mana-mana. Dia orang boleh gerakkan market. Contohnya lah kalau Elon Musk, Jeff Bezos, Amazon, lepas tu apa Tim Cook, Apple, ataupun Bill Gates, Warren Buffett, dia orang semua pakat. Okay, secara personal bukan pakai dia orang punya hedge fund ataupun dia orang punya apa brokerage, okay, ataupun dia orang punya kata fund company, okay. Dia orang beli daripada luar, okay, secara personal. Dia orang boleh gerakkan market. So it's quite interesting development to see what's happening. Ya, menarik Kita pula yang boleh gerakkan market lah. Tapi kena ada duit lah. Baru nak ajak grup banyak. Actually ini I just give one ni lah, siapa yang apa kalau dulu-dulu first bila Uber ataupun Grab first masuk, okay, siapa yang pernah jadi part-time driver apa semua tu, dia pun ada satu konsep, you can artificially create demand. That means contoh ramai-ramai you as a passenger, okay, you want to create contoh Uber lah. Ini saya rasa masih berlaku dekat negara lain, okay, kat Malaysia dah tak ada Uber, okay. Sebab Uber punya pricing system last time is based on the demand surge. That means for example, let's say last time Bangsa or Mont Kiara used to be quite a high-end area, okay. So dia punya fare boleh sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali ataupun 10 kali daripada normal fare. So how it happens is based on supply and demand. The higher the demand, it will surge. So actually there are ways, okay, atau nak senang cerita manipulate the system. You can create artificial demand, i.e. because system komputer dia tak tahu nak baca, okay. So ramai-ramai contohnya lah ini driver-driver semua tu, dia orang ramai-ramai buka platform tu as if dia orang nak order contoh kereta dekat Mont Kiara atau Bangsa punya area. So system akan detect there are let's say 100 or 200 people want to look for car, but actually they are not, okay. So jadi map tu akan jadi search 3 kali ataupun 5 kali. So when the price goes up, okay, then normal passenger yang really nak travel, they have to take at that price. So this is where the supply and demand happens. So this is where there is a pro and con on this kind of methods, but computer it can't differentiate between real demand versus a fake demand. Sama juga contoh even in our industry in forex or even saham lah, normally happen at saham. So forex very difficult to control. Saham, kalau siapa yang biasa trade saham ni, pagi-pagi pukul 8.45 sampai pukul 9, you guys see lots of huge orders at a certain price below the opening price, okay. So bila normal retail trader dia nak masuk, dia anggap ada banyak volume dekat price tu. Tapi pukul 8.59, okay, ini yang biasa siapa yang trade saham lah, okay. So saya pernah trade saham as a trader or intraday trader. So saya tahu 8.59, katakanlah you nampak sebelum 8.55 apa semua tu, you nampak ada beberapa lot, katakan 1,000 lot, 10,000 lot dekat price 1.95 sen dengan 1.90 sen apa semua tu. Okay, tapi dia punya closing price, yesterday price is RM2 for example. 8.59, okay, lot-lot yang ada dekat situ tu, yang dekat 195, 190 tu, tiba-tiba hilang jadi cuma 10 atau 50 saja. Sebab
It just people are creating a artificial ataupun fake orang kata demand kat situ supaya retail trader anggap ada support dekat situ ataupun ada demand kat situ, so dia akan masuk dekat price tu. Tapi bila actual price yang big bank ataupun fund big funds akan masuk adalah dekat price somewhere 180 or 185 something, maknanya dekat 10 sen 15 sen, dia dah makan stop loss, baru dia orang akan naikkan price balik. So it's quite norm. So siapa yang biasa trade benda-benda ni, they are quite familiar lah. Okay, satu sharing yang menarik. Okay, kita ada satu soalan dari Muhammad Hafizah. Okay, dalam personal retail forex biasa jadi tak macam case yang gerakkan market ni? Again, macam tadi saya kata tu, because forex is decentralized, okay, it's not like saham apa semua tu, okay. So forex very difficult to control or do that kind of thing, okay. That's why kalau you nampak benda-benda ni biasa boleh berlaku dekat saham. So saham is quite centralized and then benda tu, okay. Forex very difficult to buat benda-benda macam tu, okay, kecuali kalau siapa yang pernah ikut macam London Open ataupun London Fix apa semua tu, there is a element of orang kata this kind of fixing ataupun fake movement ataupun you guys call it as a fake out apa semua tu, dia berlaku, okay. So benda tu, that's why normally siapa yang trade GBP pairs, you guys have to be very careful sebab and lately you guys also see untuk USD CAD ataupun Canadian pairs, okay, benda-benda tu akan berlaku. That means it's a stop loss hunting lah, in a simple word, okay. So dalam forex, yes, benda tu berlaku, tapi not so serious compared to saham ataupun equity market sebab forex very difficult to control. Tapi there are collision between speculators or big fund managers, especially macam trader-trader yang besar-besar lah dekat London ataupun New York, but more towards London lah, okay, because that's where most of the financial transaction or speculators are located, okay. And speculators are known for stop loss hunting because they want to make quick money or quick bucks, okay, within a short period of time. For them, 50 pip, 20 pip within let's say 5 minutes, okay, they can make millions, okay, because their transaction is like hundreds of millions or billions. So pergerakan 15 pip sebelum London Open, katakan contoh, nampak macam turun, lepas tu London Open naik, ataupun London Open dia turun kejap, lepas tu terus naik. So all these things you guys can study more into ni lah, okay. But particularly you guys will see it happens during the London Open dengan London closing. Okay, terima kasih Cikgu Rashid. So, okay. Dah 11. Okay, ada sebang soalan? Last share. Boleh ya? Boleh cikgu. Tak share ni tadi post tadi. Nak share profit. Oh, nak share profit. Boleh cikgu. Boleh share profit. USD CAD saya tengok dia dah turun bawah ke? Oh, masih tengah berlega dekat 1.275. Okey, boleh nampak Ya, belum. Oh. Profit bertambah. So kita nak tunjuk live kita tutup profit. Okey, boleh cikgu. Sebelum close at least kita close profit. Kita close, kita dah live trade tadi. Tapi siapa yang ambil peluang, seperti ada Cikgu Naim ambil profit tu, siapa yang sell GBP CAD ataupun Euro CAD, okay, mungkin dah senyum sebab GBP CAD dengan Euro CAD dia masih sambung turun compared to USD CAD. Sebab USD CAD tiba-tiba dia stuck. So saya rasa USD pun tiba-tiba nampak macam apa orang kata kuat. Oh, okay. CAD JPY dia dah break out 82.
JPY pun dah breakout. So siapa yang trade selain daripada USD CAD, mungkin dengan kekuatan data tadi yang keluar tu, ini yang kadang-kadang jangan just trade satu pair je. Sebab kadang-kadang major pair ni dia susah nak gerak. Tapi kalau you trade cross pair macam tadi GBP CAD, Euro CAD ataupun CAD JPY, ataupun saya rasa even CAD Chef pun mungkin ada buat breakout. Saya nampak CAD JPY dia buat breakout. Ya, CAD Chef pun dia dah naik, ada breakout apa semua. Okay, so kadang-kadang jangan just fokus pada major pair. Sebab major pair kadang-kadang USD kalau kuat, dua-dua lebih kurang kuat, you tak nampak pergerakan dia. Tapi kalau you pergi ke pair lain, okay, cross pair, you akan dapat 50-100 pip. So jadi siapa yang tadi trade news dengan kekuatan Canadian dollar, boleh dapat profit lah. Saya cuma dapat dekat GBP CAD je tadi dengan CAD Chef. CAD JPY sebab 82 ni adalah satu resistance, jadi saya dah keluar tadi CAD JPY. So saya ingatkan akan ada rejection CAD JPY, tapi dia naik lagi 15 pip. So kadang-kadang itulah, kecuali kalau you hati kental, you letak BE, you let it run. Tapi macam saya, ada setengah significant level, price level, saya akan keluar lah. Macam tadi gold saya keluar dekat 1872, CAD JPY saya keluar dekat 82, because those are the numbers that for me, psychological number for me lah. Okay. Okey, baik, terima kasih Cikgu Rashid dan Cikgu Naim yang yang sudi lapangkan masa dan share ilmu-ilmu dan analisa yang bermanfaat kepada semua. Dan terima kasih juga kepada semua yang hadir malam ni, yang sentiasa support live kami ya. So harap semua boleh tolong share video ni selepas ni supaya kawan-kawan yang tak join live malam ni, dia orang boleh tengok balik live dan informasi yang di-share oleh Cikgu Rashid dan Cikgu Naim. Okay, saya pun nak tambah sikit. Okay, since mungkin ada yang tengok replay, recorded replay. Okay, so mungkin ada satu orang kata program, siapa yang trade dengan XM, okay, so Team Rex dia ada selain bagi rebate, dia pun ada bagi program pesanan trader. Actually, personally saya support yang ni. So you guys kalau nak tahu lebih lanjut, sebab sambil you trade, selain dia rebate, on top of it you pun akan dapat benefit extra. Okay, so macam about 2-3 weeks ago saya pun withdraw dapat dalam 200 lebih, maknanya dekat $50. Saya pun tak ingat. So saya trade dalam bulan 11-12 masa tu, and then bulan 1 saya dapat balik. Okay, so kalau nak tahu lebih lanjut mungkin boleh PM siapa tu, Boon, okay, ataupun next live session ataupun kita punya session boleh tanya lebih lanjut lah. So mungkin kami boleh terangkan. So ambil peluang ni sebab dia macam kadang-kadang kita pergi supermarket, kita nak beli kadang-kadang ataupun Shopee, Lazada dia bagi promotion ataupun voucher apa semua tu. So konsep dia lebih kurang. So broker bagi this kind of a benefit, just take advantage sebab each dollar is means something for us. Okay, sebab kadang-kadang dalam dunia trading ni bukan selalu kita boleh profit. So masa kita profit, kita keluarkan profit. Kalau kita loss, at least kita ada rebate ataupun something commission or something yang kita boleh dapat balik, which kita boleh use balik. So anything that kita boleh dapat balik from broker, just orang kata make use of it lah. Ya, rugilah kalau tak ambil balik rebate tu. Seriously. Sebab dalam bidang forex ni, ramai ingat dia direct broker bagus, tapi dia lupa yang dia tak nampak kelebihan rebate tu lah. Ya, betul. Sebab itu salah satu sumber USD. Yes. Seriously, rugi kalau direct dengan broker, sebab broker bukan bagi apa pun. Macam ni at least you guys follow, macam kita boleh join satu group. You guys ada any questions boleh post dekat group ke ataupun Facebook, Team Rex akan tolong you, bantu macam-macam lah, from analisa ataupun mapping ataupun give signal ataupun anything that we can help you guys lah. Okay,
So try share benda ni kat luar. So ramai boleh join Team Rex. Okay. So kalau mungkin akan datang kita boleh buat macam apa mapping ataupun daily analysis atau daily signal. So you'll see how it goes sebab masing-masing ada kerja kat luar apa semua tu. Okay, atau urusan lain. So tapi kalau ada ramai demand apa semua tu, bila kita free, kami boleh share lah apa-apa yang kita boleh share. Ya betul. Seperti yang Cikgu Rashid cakap lah minggu lepas, lagi ramai peserta, lagi banyak lah energi untuk Cikgu Rashid share. Itulah. So kadang-kadang siapa yang follow minggu lepas pun, saya ada bagi beberapa level apa semua tu dekat gold, particularly gold, sebab gold adalah satu instrument yang saya trade, okay. And so far it's been quite orang kata good. Okay. Siapa yang follow saya dalam apa orang kata dalam kontes ke ataupun dalam grup lain boleh nampak gold punya movement. Ada tempat-tempat yang saya dapat sharp entry lah. Okay, so kalau ada ramai yang tanya ataupun kita follow analisa, it also help me to actually get dekat level-level yang saya boleh share. Macam hari tu kita share pasal EJ, macam hari ni kita share pasal GU, lepas tu GBP CAT. So I'm sharing whatever that I plan to do trade. Sebab saya pun trade sambil tadi live pun, sementara Cikgu Naim tadi itu, saya pun masuk sikit-sikit, tapi sebab saya dah tahu level-level tu, tapi cuma saya tak trade big lot size untuk malam ni sebab hari ni hari Jumaat. Jadi saya nak keluar daripada market. Jadi saya cuma scalping je and then masuk lot size kecil. Tapi biasa saya akan masuk Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday tu saya akan masuk lot yang besar-besar lah. Okay, so that's my style trading. Okay, last I think. Ni Cikgu Rashid ada, when is trading in English? Apa maksud? Ada soalan kejap. Dari Osong Christian. Kenapa soalan tu tak keluar dekat saya? But you can Ada. read it. When is no, you see this StreamYard, you will see okay. Again, I'm not sure. Is it something that I want to? But okay, but just give a benefit of doubt. Okay. When is trading in English? Okay, I think probably this guy. Osong Christian. Welcome to our group or live FB. Okay, but I believe probably you get this link from somewhere or you get it via link. Okay, so in future, if there are others non-Malaysians or non-Malay speaking traders coming into this live, okay, then maybe myself, I will probably, or maybe both myself and Cikgu Naim, we can discuss a bit in English or talk in discuss English. Share our analysis in English, okay. But this is where if you have questions in English or you want to ask anything, you can type in. Hopefully I can answer yours, although maybe my English might not be as good as it might be a bit broken English, but I think I can share a bit on my side. So if you have any specific question, you can type it down, okay? And then I'll have a look, or maybe Boon can read it out, and then we will have it. Do you have any specific question or song? Okay, if you don't have any question, but okay, I just summarize it. Maybe you probably are interested. Okay, some of the things we talked for the last 2 hours, okay, it's about gold. Okay, gold movement, we said is volatile, and then between 1860 to about 1840 or 1835 level, okay, and just now about 2 hours ago, it broke is quite a significant level at 1857, okay, and moved all the way up to about 1875, okay. Now it was making a pullback or deeper pullback to about 1852, okay, and it's now started to range between 1855 to about 1865, okay. So today is a Friday, okay, so I will probably don't enter the market anymore, okay. I will just probably step aside and then wait for market to open on Monday, okay. So that's on the gold. For EJ or European JPY or European Euro Yen,
Okay, I'm looking it into making a one higher high and then maybe make a deeper pullback of 150 to 200 pips on Euro JPY before it continues its run again. Okay, GBP USD is almost touching the resistance. Okay, at 1.3850. Okay, I don't think it will break tonight. Okay, it will make a bit of a pullback before making a break next week. Okay, and then you can wait for another lower low or higher low. Okay, before continue its bull run towards 140. Okay, so that's on GBP USD, and generally GBP is going to get stronger or bull. Okay, for the next couple of weeks. That's on the GBP because we are almost over on the Brexit. Okay, so we are seeing a bull trend on the GBP, and it will continue. If you see the last about 1.5 years or 2 years back, GBP touched about almost 142, 143. Sorry, about that level. So it will continue and try to test those level again. Okay, I think that's pretty much on the key pairs that we analyzed for the last 2 hours. Okay. Okay, that's all right. Yeah. So we should end now. Okay, terima kasih ya Cikgu Rashid. Thanks. Okay, sama-sama. Okay, terima kasih juga kepada semua yang join live kami ya. So, okay, selamat malam semua. Okay, thanks. Okay, Bye. okay, bye.